आज में हम लोग आ गए फिर जंगल में करला उठाने के लिए। किधर भाग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई এখানে উঠাইছি এখানে তুই বলে উঠাইছি হাতের মধ্যে বড় বড় করলাই যে হ্যাঁ একটা গাছে 10টা করলা কই ভিতরে কোন দিক দিয়ে গেছ नहीं गए हाय हाय क्या जंगल है हिनामन का जंगल में आ गया हम लोग अभी रिजू रिजू এই যে ইদনে দুনিয়ার ফুল লাগা সব ফুল লাগে কয়টা পাইছো এই যে এক পকেটে বলতো হ্যাঁ কেবল তো আমি খাওয়া শুরু করছি মাত্র পাইছো কিন্তু যোগে ভর্তি কই যোগ সেই জঙ্গল কিছু দেখা যায় না কিছু তো দেখা যায় এই দেখতো কই কতগুলো পাইছিস পকেট বড় বড় যাও এই করে পাইছি এখানে যোগ যোগ হবে এখানে যোগ হ্যাঁ যোগ কিছু করে না যোগ কিছু বলে না যোগ কিছু করতে না দেখ না এদিকে জঙ্গল রে কি জঙ্গল রে কিন্তু করলা কই এই दे बड़ो बड़ो रे हेलो अभी मिल गया देखो हमको बुलेट वाला माल देसी नेचुरल वाला इसके खाओ सेहत अच्छा बनाओ होई বললাম हाँ